शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জিতেন্দ্র তিওয়ারির মধ্যে বাক যুদ্ধ চলছে জোর কদমে। এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এদিন জিতেন্দ্রবাবু বললেন, বাবুল সুপ্রিয়র বদলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নাম বুলবুল সুপ্রিয় বেশি প্রাসঙ্গিক। আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত রেলপার এলাকায় কাপড় ব্যবসায়ীর দেহ কবর থেকে বের করে পাঠানো হলো ময়না তদন্তে। মৃত যুবকের শ্বশুরের বয়ানের ভিত্তিতে মৃত্যুর সঠিক কারণ অনুযায়ী শুরু হলো তদন্ত। মুম্বাই ও চেন্নাইয়ের পর এবার স্পাইস জেট অন্ডাল এয়ারপোর্ট থেকে দিল্লি বিমান পরিষেবা চালুর ঘোষণা করল। পুজোর আগেই আগামী 16 অক্টোবর থেকে দুর্গাপুর থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে সপ্তাহে 3 দিন রওনা দেবে স্পাইস জেট। রানীগঞ্জের হুসেননগরে বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তৃণমূলের জনসভা। সভা থেকে দলের কর্মীদের বিধানসভা নির্বাচনে একসাথে লড়াইয়ের বার্তা দিয়ে গেলেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি জিতেন্দ্র তিওয়ারি। দুর্গাপুরে বেসরকারি কারখানার সামনে চাকরির দাবিতে স্থানীয় বেকারদের আন্দোলন করল 9 দিনে। বিক্ষোভকারীদের ধর্ণা মঞ্চে এদিন যোগ দেন কাউন্সিলররা। কর্তৃপক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া না পর্যন্ত চলবে আন্দোলন, হুঁশিয়ারি বিক্ষোভকারীদের। অন্ডালে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে বিরোধী সিপিএম কংগ্রেসকে কটাক্ষ রাজ্য তৃণমূলের সহ সভাপতি তথা রানীগঞ্জ বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর ভি শিবদাসন দাসুর এক হাত নিলেন, বিজেপিকে তুলে ধরলেন রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ান। একগুচ্ছ দাবিতে আসানসোল জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিল স্কিম ওয়ার্কার ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। অবস্থান বিক্ষোভ করতে গেলে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয় পুলিশ বলে অভিযোগ। পরে দাবিপত্র জমা দেওয়া হয় জেলা শাসকের কাছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের তরফে আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে স্মারকলিপি দেওয়া হলো। পুর নিগমের 24, 25, 26 ও 28 নম্বর ওয়ার্ডে ওভারহেড এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার তৈরির আবেদন জানানো হলো দাবিপত্রে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে পথশ্রী অভিযানের আওতায় রানীগঞ্জের বল্লভপুর গ্রামে পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তা নির্মাণের কাজের সূচনা করলেন বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠিত হল সভাও। বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দুর্গাপুরে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের সামনে বিক্ষোভ যৌথ মঞ্চের। বিক্ষোভের জেরে কারখানার বাইরেই আটকে পড়েন স্থায়ী শ্রমিকরা, বন্ধ হয়ে যায় উৎপাদন। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तृणमूल के जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की तुलना
बुलबुल से करते हुए उन्हें दूसरों के कार्यों का क्रेडिट नहीं लेने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री और आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो तथा आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी के बीच चल रही जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के समय अपने संसदीय क्षेत्र से लगभग 6 महीने तक गायब रहे मंत्री बाबुल सुप्रियो वापस लौटते ही तृणमूल नेताओं पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इस बीच गुरुवार को पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के तरफ से हिंदी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहां पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष एवं मेयर जितेंद्र तिवारी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर पलटवार करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया। जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की तुलना बुलबुल से करते हुए कहा कि मौजूदा समय में बाबुल सुप्रियो का नाम बुलबुल सुप्रियो ज्यादा प्रासंगिक लगता है। बोर्ड লাগানো আছে যেখানে ওনার নাম লেখা আছে এই কাজ হবে, কিন্তু এখনো গিয়ে দেখুন বোর্ডই রয়ে গেল, সেই কাজগুলো হয়। তার জন্য সেখানে উনি যাচ্ছেন না, যে যেখানে বোর্ড লাগিয়েছিলেন সেই কাজগুলো কেন হলো না তার জবাব উনি দিচ্ছেন। আমি সকালে আমাদের যারা দলের কর্মীরা আছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করছি, আমাকে একজন বলছিল যে একটা পাখি হয় বুলবুল পাখি, নাম শুনেছেন আপনারা? বুলবুল পাখি। বুলবুল পাখির স্বভাব হলো তারা যখন রেগে যায় খুব জোরে জোরে কথা বলে, কিন্তু জোরে কথা বললেও সে পাখির আওয়াজ এমন হয় সেটা শুনতে ভালো লাগে। আমার মনে হয় বাবুল সুপ্রিয় কয়েকদিনে যা অ্যাটিটিউড দেখছি, খুব জোরে জোরে কথা বলছেন, কিন্তু কথাগুলো যখন বলছেন তখন বোঝা যাচ্ছে এটা অসত্য, শুনতে ভালো লাগছে। এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার মনে হচ্ছে যে বাবুল সুপ্রিয়কে বাবুল সুপ্রিয় না বলে এখন বুলবুল সুপ্রিয় বলা যেতে পারে, কেন বুলবুল পাখির মতন সব অ্যাটিটিউড ওনার আছে। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को सलाह दी कि खुद जो कार्य किया है सिर्फ उसी का क्रेडिट लें, दूसरे के कार्य को अपना बताकर क्रेडिट लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। जो काम आपने किया है उसका क्रेडिट जरूर लीजिए, लेकिन दूसरा का काम का क्रेडिट लेना ठीक नहीं है। जनता है, जनता सब जानती है। कोई भी बात कहने से आप बोलते मैं 2 लाख वोट से जीता हूं, 2 लाख वोट से जरूर आप जीते हैं, लेकिन 2 लाख वोट तो आसनसोल की जनता के वोट से जीते हैं। तो आप 2 लाख वोट से जीतने का बदला ले रहे हैं आसनसोल की जनता से। 2 लाख वोट से जीते इसलिए जनता कुछ नहीं बोल सकती, आप जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। आप अन्याय कर रहे हैं, उसके खिलाफ जनता का आवाज उठाएगी। तृणमूल के जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने कहा कि आसनसोल नगर निगम के तरफ से रविंद्र भवन के निकट एक गेस्ट हाउस का निर्माण किया जा रहा है और उस गेस्ट हाउस का नामकरण हिंदी साहित्य के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम पर होगा। एक छोटी सी घोषणा हम लोग आज करना चाहेंगे। आप जानते हैं बंगाल का महिषादल जो इलाका है, वहां से हिंदी के बहुत बड़े एक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो पूरी दुनिया में उनका नाम था, आज भी उनका नाम है। तो आसनसोल नगर निगम की ओर से एक गेस्ट हाउस बनाया जा रहा, ठीक रविंद्र भवन के पीछे, क्योंकि रविंद्र भवन है उसके ठीक पीछे वो गेस्ट हाउस बन रहा है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है उस गेस्ट हाउस का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भवन के नाम से उसका नामकरण किया जाएगा। ये हमारी पार्टी ने ये सिद्धांत दिया है, आसनसोल नगर निगम ने ये सिद्धांत दिया है, ये भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर हरिराम सिंह ने राज्य की तृणमूल सरकार द्वारा हिंदी भाषियों के लिए किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला और बताया कि वर्ष 2011 से पहले राज्य में हिंदी भाषियों की क्या स्थिति थी और राज्य में तृणमूल की सरकार आने के बाद हिंदी भाषियों को कितना सम्मान एवं प्रतिष्ठा हासिल हुई है। जो सम्मान ममता बनर्जी हिंदी भाषी लोगों को दिया है और हिंदी के क्षेत्र में कार्य किया है, वह हम सराहनीय। आज जो प्रतिष्ठा तृणमूल कांग्रेस ने हिंदी भाषी नेता लोगों को दिया है, वो 34 साल जो सीपीएम सरकार में थे, कभी भी हिंदी भाषी लोगों के लिए नहीं सोचते थे। केवल हम लोगों को वोट बैंक की राजनीति सरकार करते थे और
जो काम होना चाहिए वो सरकार पूरे से बेहतर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि राज्य में तृणमूल की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी अकादमी का गठन किया तथा हिंदी अकादमी के प्रयासों से राज्य में हिंदी का और अधिक प्रचार प्रसार हो रहा है। सरकार में आने के बाद 2012 में हमारे नेत्री ने हिंदी सेल बनाई और सेल के माध्यम से हिंदी के लेकर के प्रचार प्रसार का काम हो रहा है। उसके प्रेसिडेंट हमारे दिनेश त्रिवेदी जी। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर विश्वनाथ पाड़ियाल और जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक रुद्र भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के रेलपार इलाके में एक कपड़ा व्यवसायी के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के ससुर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कपड़ा व्यवसायी के मौत की सटीक कारणों की जांच में जुटी है। आसनसोल बाजार के कपड़ा व्यवसायी की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस को शिकायत मिलने पर कब्र से लाश बाहर निकाला गया। इस घटना को लेकर रेलपार इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। कब्र से लाश निकालने की खबर सुन भारी संख्या में स्थानीय लोग कब्रिस्तान के पास जमा हो गए थे। पुलिस की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच कब्र खोदकर लाश निकाली गई। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। गौरतलब है कि रेलपार के ओके रोड निवासी हाजी मोहम्मद इम्तियाज का पुत्र मोहम्मद इजरार के साथ घरेलू विवाद को लेकर 4 दिन पहले चचेरे भाइयों के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद ओके रोड स्थित सितलडंगा कब्रिस्तान में उसे दफना दिया गया। जानकारी मिलते ही हजारीबाग से मृतक के ससुर आसनसोल पहुंचे और आसनसोल नॉर्थ थाने में शिकायत दर्ज कराई। मृतक के ससुर ने आरोप लगाया कि ये स्वाभाविक मौत नहीं है। आशंका जताई कि मोहम्मद इजरार की हत्या की गई है। मेरा सन इन लॉ को 3-4 आदमी जान से मार दिया। तो उन लोग जो है उसका मर्डर कर दिया। ये मार्केट में हुआ था संडे को। क्या कारण से मार दिया गया था? कारण बस ये कूड़ा का कारण था। दुकान का कूड़ा वो जो बाहर लगाया गया था वो लाके अपने इसके दुकान में लगा दिया हुआ। ऐसा कहता है ये कूड़ा के कारण किया। और उन लोग 5-5 थे, मिल के इनको गर्दन दबा दिया पूरा, और गर्दन दबा के पूरे सीने में हुमच के जूता से मारे हैं, भूसा से मारे हैं। 4-5 भाई उन लोग होते हैं और 4-5 नहीं था वहाँ पे, 1-2 था वहाँ पे। उसको फ़ोन करके बुलाया गया कि सभी आवाज मर्डर ही कर देना है। उन लोग प्री प्लानिंग मर्डर किए। इन लोग को लगा कि हम हॉस्पिटल लेके जाए। जब तक इन लोग हॉस्पिटल लेके गया तब तक वो डेथ कर। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गा पूजा से पहले सीमांचल वासियों को बड़ा तोहफा मिला है। मुंबई और चेन्नई के बाद अब स्पाइस जेट ने दुर्गापुर के अंडाल एयरपोर्ट से देश की राजधानी दिल्ली के लिए विमान परिसेवा शुरू करने की घोषणा की है। आगामी 16 अक्टूबर से दुर्गापुर से दिल्ली के बीच सप्ताह में 3 दिन स्पाइस जेट के विमान उड़ान भरेंगे। आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल के लोगों के लिए दिल्ली अब दूर नहीं। स्पाइस जेट अब अंडाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए नॉन स्टॉप उड़ान परिसेवा शुरू करने जा रही है। आगामी 16 अक्टूबर से दिल्ली दुर्गापुर दिल्ली के बीच सप्ताह में 3 दिन स्पाइस जेट की विमान उड़ान भरेगी। अंडाल एयरपोर्ट से स्पाइस जेट द्वारा दिल्ली के लिए विमानन परिसेवा शुरू करने के निर्णय को लेकर शिल्पांचल वासियों ने खुशी जाहिर की है। गौरतलब है कि लॉकडाउन से पहले दिल्ली और हैदराबाद के लिए एयर इंडिया तथा मुंबई और चेन्नई के लिए स्पाइस जेट
अंडाल एयरपोर्ट से उड़ान भर रही थी। लॉकडाउन के बाद बीते 14 सितंबर को स्पाइस जेट ने अंडाल एयरपोर्ट से मुंबई और चेन्नई के लिए उड़ान परिसेवा शुरू की। दोनों गंतव्यों के लिए सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार नियमित उड़ान परिसेवा शिल्पांचल वासियों को मिल रही है। मुंबई और चेन्नई के बाद अब स्पाइस जेट अंडाल एयरपोर्ट से देश की राजधानी दिल्ली के लिए परिसेवा शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली दुर्गापुर दिल्ली के बीच सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को परिसेवा उपलब्ध होगी। टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली से सुबह 11:20 में स्पाइस जेट उड़ान भरेगी और दोपहर के 1:30 बजे अंडाल एयरपोर्ट लैंड करेगी। इसके बाद दोपहर 2:10 से यहाँ से रवाना होगी और शाम को 4:45 में दिल्ली पहुँचेगी। हवाई मार्ग से देश की राजधानी के साथ शिल्पांचल की कनेक्टिविटी आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से काफी जरूरी है। स्पाइस जेट अंडाल एयरपोर्ट से बेंगलोर और अहमदाबाद के लिए भी विमानन परिसेवा शुरू करने की दिशा में पहल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज के हुसैन नगर इलाके में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जनसभा की गई। जनसभा के माध्यम से सभी तृणमूल कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने तथा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कमर कसने का आह्वान किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने सभा को संबोधित किया। रानीगंज के हुसैन नगर में तृणमूल कांग्रेस के तरफ से जनसभा आयोजित की गई। गुरुवार की शाम आयोजित इस जनसभा में बड़ी संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता पहुंचे। मुख्य वक्ता के रूप में पश्चिम वर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में रानीगंज विधानसभा सीट तृणमूल कांग्रेस हार गई थी। रानीगंज की जनता ने नहीं चाहा कि तृणमूल जीते और जनता ने जो भी निर्णय लिया उसे पार्टी ने स्वीकार किया। यह निर्णय सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 वर्षों के लिए माना। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वर्ष 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में रानीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता पिछली गलती को नहीं दोहराएगी और एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस पर अपना भरोसा एवं विश्वास जताएगी। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने तथा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। सभा के दौरान तृणमूल के राज्य सचिव बी शिवदासन दासू, जिला उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक सौरभ अली, जिला कोऑर्डिनेटर हरिराम सिंह और रानीगंज टाउन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कंचन तिवारी समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। স্থানীয় বেকার যুবকদের বিক্ষোভকে সমর্থন করে এবার দুর্গাপুর পুর নিগমের কাউন্সিলররা বসলেন ধর্ণা মঞ্চে। ধর্ণা মঞ্চে বসে এদিন 3 নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিপুল সাহা বলেন, যতক্ষণ না কর্তৃপক্ষ চাকরির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। দুর্গাপুরের বেসরকারি কারখানার সামনে স্থানীয় বেকারদের বিক্ষোভ কর্মসূচি এদিন 9ম দিনে পা দিল। আর এদিন দুর্গাপুর পুর নিগমের কাউন্সিলররা ধর্ণা মঞ্চে সামিল হলেন বেকার যুবকদের সঙ্গে। বেকারদের সাথেই ধর্ণা মঞ্চে সামিল হয়ে এদিন 3 নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিপুল সাহা বলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন চলবে। তিনি বলেন, যতক্ষণ না কর্তৃপক্ষ তাদের চাকরির ব্যাপারে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ততক্ষণ এইভাবেই কারখানার সামনে বসে রইবেন তারা। তার হচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন হবে। এটা হচ্ছে দীর্ঘদিনের আন্দোলন এবং দীর্ঘদিনেরই দাবি যে স্থানীয় হচ্ছে বেকার যুবকদের চাকরি দিতে হবে। কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছে যে এখানে যে পলিউশন এবং এই পলিউশনের উপরে যে গ্রামের আশেপাশে এই অঞ্চলের আশেপাশের মানুষ যেই পলিউশনকে সহ্য করে তারা হচ্ছে এইখানে যে কারখানা হয়েছে কর্মসংস্থান হয়েছে বহু মানুষের, সেইখানে দাঁড়িয়ে যদি স্থানীয় বেকার যুবকরা হচ্ছে কাজ না পায় তাহলে তো হচ্ছে সেই জায়গাটা তাদের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। এবং আমি বুঝতে পারছি না এখানকার যে ম্যানেজমেন্ট আছে। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। রানীগঞ্জ বিধানসভার অন্ডাল ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলন করলেন রাজ্য তৃণমূলের সহ সভাপতি তথা রানীগঞ্জ বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর ভি শিবদাসন দাসু। এদিন কেন্দ্রের পাশাপাশি বিরোধী দল সিপিএম কংগ্রেসকে এক হাত নেন ভি শিবদাসন বাবু, সাথেই রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ানও তুলে ধরেন তিনি।
বৃহস্পতিবার রানীগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত অন্ডাল ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে অন্ডাল ব্লক সভাপতি কালু বরণ মণ্ডলের নেতৃত্বে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এদিন রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরে বিরোধী দলগুলিকে একহাত নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহসভাপতি তথা রানীগঞ্জ বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর ভি শিবদাসন দাসু। বিরোধী দল সিপিএম কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বর্তমানে এই দুটি দলের কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই তৃণমূলের নামে অপপ্রচার করে প্রচারে আসতে চাইছে তারা। मीडिया में बैठ के बीजेपी को अटैक कर रहा हूँ, नीचे से आपको बीजेपी को साथ दे रहा हूँ। क्या पॉलिसी है आपको सीपीएम और कांग्रेस का? दिल्ली में विरोध करेगा और यहाँ बैठ के बीजेपी को साथ देगा? ये लोग अस्तित्व नहीं है, ये लोग जीरो में आ गया। পাশাপাশি কেন্দ্রের মোদী সরকারকেও এদিন এক হাত নিয়ে তিনি বলেন, বেকারদের চাকরি দিতে পারেনি মোদী সরকার। আজকে দিন আনার যে প্রতিশ্রুতি মোদী সরকার দিয়েছিল তা পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। वोट लेने के लिए उस साधारण जनता के सामने जो 10 तो बात रखा था, उसमें से एक था आपको दो फ्लोर करके प्रत्येक साल में नया नौकरी नौजवान को देना। तो आज कम से कम वो आके अभी 6 साल हो रहा हूं, इस 6 साल में कितना आदमी का नौकरी मिलना चाहिए था? 12 करोड़। कितना आदमी को नौकरी दिया? तो ये तो झूठा प्रचार छोड़ के सबको बैंक खाता में 15-15 लाख रुपया करके बैंक खाता में दिया जाएगा। बहुत गरीब इंसान है जो भारतवर्ष के अंदर, इसमें हमारा पश्चिम बंगाल में भी है, हमारा आसनसोल के अंदर में भी है, बहुत गरीब आदमी आपको बैंक में खाता खुला, एक पैसा उसको खाता में आए। ভি শিবদাসন দাসু বলেন, গত বিধানসভায় রানীগঞ্জে তৃণমূলের পক্ষে ফল হয়নি, তবে এবার তারা ঘুরে দাঁড়াবেন, তৃণমূলকেই ভোটে জয়যুক্ত করবেন রানীগঞ্জ বিধানসভা এলাকার মানুষ, তাতে তিনি যথেষ্ট বিশ্বাসী। কেন পারবো না, কেন পারবো না? এই আপনি জিজ্ঞেস করছেন, এই ভোট আছে সংসদীয় রাজনীতিতে, জনতা জনার্দন, জনতা যে রায় দেবে ও রায়কে মেনে নিতে হবে। 2019-এ জনতা তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল, আমরা মেনে নিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করছি আমরা জনতার সঙ্গে আছে, আমরা যে ভুল হয়েছে ভুলকে আমরা স্বীকার করছি। 2021-এ দেখুন মানুষ আবার তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবে। তৃণমূল কংগ্রেস রানীগঞ্জ বলে নেই, প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রে জিতবে। পাশাপাশি এদিন তিনি সাংবাদিক সম্মেলন থেকে রাজ্যপালকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। তিনি বলেন, मैं ये बात उठाना नहीं चाहता हूं, तब भी बोल रहा हूं। आपको लग रहा है वो दलाल होके काम कर रहा हूं बीजेपी का? वो गवर्नर नहीं है, वो दलाल है बीजेपी का। जे बादशाह वो बोल रहा हूं, वो लग रहा है बीजेपी का नेता है वो, तो उसको हम लोग गवर्नर का इज्जत कैसे देगा? এই সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন অন্যান্যদের মধ্যে হাজির ছিলেন রানীগঞ্জ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কাঞ্চন তিওয়ারি। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, অন্ডাল। খবরে এখন একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली
काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596. চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক?
চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। আপনি কি নিজেকে সুন্দর দেখাতে চান বা হ্যান্ডসাম লুক পেতে চান, তাহলে দেরি না করে এখনই চলে আসুন হাবিবস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি স্যালনে। বিখ্যাত হেয়ার অ্যান্ড বিউটি এক্সপার্ট হাবিবস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি স্যালন এখন আপনার শহর রানীগঞ্জে। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য হ্যান্ডসাম ও স্টাইলিশ মেকওভার পাওয়ার জন্য পারফেক্ট ডেস্টিনেশন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিউটিশিয়ান দ্বারা মহিলাদের জন্য থাকছে হেয়ার কাট, হেয়ার স্পা, স্ট্রেটনিং, স্মুথনিং, রিবন্ডিং, কেরাটিন ট্রিটমেন্ট, ফেসিয়াল, ব্লিচ, ভ্যাক্সিং, হেয়ার কালার, গ্লোবাল উইথ হাইলাইট, ম্যানিকিউর, প্যাডিকিউর, থ্রেডিং, পার্টি মেকআপ, ব্রাইডাল মেকআপ। ও পুরুষদের জন্য থাকছে হেয়ার কাট, হেয়ার স্পা, ফেসিয়াল, ম্যানিকিউর, প্যাডিকিউর, হেয়ার কালার। তো দেরি না করে নিজের পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে এখনই আসুন হাবিবস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি স্যালনে। আমাদের ঠিকানা টাটিয়া কমপ্লেক্স, এনএসপি রোড, রানীগঞ্জ, নিয়ার এলআইসি অফিস। কন্ট্যাক্ট 7872189015, 9832217603। একগুচ্ছ দাবিতে আসানসোল জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিল এদিন স্কিম ওয়ার্কার ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। দাবিগুলির প্রেক্ষিতে এদিন প্রথমে বিএনআর মোড়ের কাছে অবস্থান বিক্ষোভ করতে গেলে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয়। পরে জেলা গ্রন্থাগারের সামনে দেখানো হয় বিক্ষোভ। স্কিম ওয়ার্কার ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে একগুচ্ছ দাবিতে পশ্চিম বর্ধমান জেলা পৌর স্বাস্থ্য কর্মী, আশাকর্মী, অঙ্গনবাড়ি কর্মী, সহায়িকা এবং মিড ডে মিল কর্মীদের নিয়ে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হলো। ফেডারেশনের দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম কর্মীদের স্থায়ীকরণ করতে হবে, দিতে হবে 5,000 টাকা করে মাসিক ভাতা, কাজের নিরিখে কর্মীদের দিতে হবে 21,000 টাকা করে বেতন। এমনই দাবিতে মিছিল করে গিয়ে এদিন আসানসোলের বিএনআর মোড়ের কাছে অবস্থান বিক্ষোভ করতে গেলে পুলিশ গিয়ে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয়। পরে স্থান বদল করে জেলা গ্রন্থাগারের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান করা হয় ফেডারেশনের তরফে। স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় জেলা শাসকের কাছে। তাদের দাবিগুলি নিয়ে জানানো হয়েছে। স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে অঙ্গনওয়াড়ি, পৌর স্বাস্থ্যকর্মী, মিড ডে মিল কর্মী, আশা কর্মীদের নিয়ে আমরা জেলা শাসক, পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসকের কাছে আজকে বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি নিয়েছি। আমাদের মূলত দাবি হচ্ছে সমস্ত স্কিম ওয়ার্কারদের স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে। পৌর স্বাস্থ্যকর্মী, আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, মিড ডে মিল কর্মীদের স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে। ন্যূনতম বেতন 21,000 টাকা করতে হবে। পিএফ, গ্র্যাচুইটি, পেনশন, ইএসআই এর আওতায় আনতে হবে এবং পুজো বোনাস সকলকে সমানভাবে দিতে হবে। সরকার যে ঘোষণা করেছে পুজো বোনাস 4,200 টাকা, তাহলে এবছর যাতে সমস্ত স্কিম ওয়ার্কাররা পুজো বোনাস পায় তার দাবিতে, এবং আজকে যেভাবে খাটানো হচ্ছে তার বিনিময়ে মাত্র 3,000-4,000 টাকা বেতনে এই সমস্ত স্কিম ওয়ার্কারদের কাজ করানো হচ্ছে। তাই আমরা চাইছি ন্যূনতম বেতন 21,000 টাকা করা হোক। এই দাবিতে আজকে সমস্ত স্কিম ওয়ার্কাররা বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাइम्स, आसनसोल। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल द्वारा मेयर को ज्ञापन सौंपा गया। नगर निगम के 24, 25, 26 और 28 नंबर वार्ड में ओवरहेड और अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर बनाए जाने की मांग की गई है। वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी की ओर से मेयर जितेंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन गुलाम सरवर ने कहा कि इलाके में पानी की समस्या दूर हुई है, मगर रेल पार इलाके में एक भी ओवरहेड वाटर रिजर्वर, अंडरग्राउंड रिजर्वर नहीं बनाया गया है। यदि ओवरहेड तथा अंडरग्राउंड रिजर्वर बनाया जाए तो रेल पार के लोगों को वर्षों तक जल की समस्या नहीं होगी। वहीं उन्होंने कहा कि रेल पार में एक मैदान है, उस मैदान में स्थानीय बच्चे खेल कूद करते हैं। उस जगह की घेराबंदी कर देने से बच्चों के लिए वह जगह एक खेलने का मैदान बन जाएगा। मैंने मेयर साहब को एक डेपुटेशन देने के लिए आए थे। रेल पार के इलाके में चूँकि अक्सर बेशतर हम लोगों का पानी का किल्लत हो जाता है, कभी प्रेशर नहीं है तो कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो ओवरहेड बहुत सारा मैंने चूँकि बना है टैंक हम लोगों के इस बोर्ड के इसमें,
तो हम लोगों का मेयर साहब से ये मुतालबा था कि हम लोगों के इलाके में 3-4 को वार्ड मिला करके ओवरहेड एक टैंक हो जाता है तो हम लोगों के लिए पानी के लिए कम से कम 50 साल के लिए और कोई दिक्कत नहीं रह जाता है, मैंने मशीन लगाने का ज़रूरत नहीं रह जाता, इतना सहूलत से पानी हम लोगों को मिल पाता। दूसरा मुतालबा सर से हम लोगों को ये था कि हम लोगों के ADDA में जो एक मैदान, चूँकि रेल पार्क में मैदान तो कुछ है नहीं कि बच्चों कोई खेल सकता है या कुछ कर सकता है, तो ADDA में एक ज़मीन है जिसमें इज्तिमा वगैरह होता है माइनॉरिटी हब के पीछे के हिस्से में, तो उसको चाहा कि हम लोग घेरा बंदी करा दीजिए और ADDA से अप्रूवल दिला दीजिए ताकि हम लोग मुकम्मल उसको मैदान के शक्ल में इस्तेमाल कर सकें। बस यही 2 मुतालबा लेकर के हम लोग मेयर साहब के पास आए हैं कोर्ट के आखिरी वक्फे में और इंशाअल्लाह पूरा भरपूर उम्मीद है कि हम लोग कामयाब होंगे। मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि यह अच्छा प्रस्ताव है, इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पार्षद हाजी नसीम अंसारी उर्फ नासो, वशीमुल हक, मास्टर शमीम खान, मोहम्मद फरहाद मलिक, दीपक गुप्ता, शाहिद अहमद, अब्दुल वाहिद, अकील अनवर सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে পথশ্রী অভিযানের আওতায় রানীগঞ্জের বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তা নির্মাণের কাজের সূচনা করলেন এদিন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। করা হলো কর্মী সভাও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে একসাথে রাজ্য জুড়ে 12,000 কিলোমিটার রাস্তার পুনর্নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহীত প্রকল্প পথশ্রী অভিযানের পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা রানীগঞ্জ ব্লকের বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বক্তানগর মোড় 2 নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে বক্তানগর গ্রাম পর্যন্ত 25,48,000 টাকা ব্যয় রাস্তার নির্মাণের শুভ উদ্বোধন করলেন আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক তথা এডিডি চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। নারকোল ফাটিয়ে ফিতে কেটে রাস্তাটির উদ্বোধন করেন তাপসবাবু। অনুষ্ঠিত হয় জনসভাও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার, পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি বিনোদ নুনিয়া, বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মমতা বাউরি, সমাজসেবী তথা শ্রমিক নেতা নির্মল পাল সহ অন্যান্যরা। আমাদের এলাকার বিধায়ক মাননীয় তাপস ব্যানার্জি মহাশয় এইবারে নারকেল ফুটিয়ে শুভারম্ভ আমাদের ফোটাবেন মাননীয় আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাননীয় বিনোদ নুনিয়া মহাশয়। সবাই দাদাকে তালি মেরে স্বাগত জানান যে আমাদের সত্যি আমাদের এলাকাবাসীর আজকে দুর্গাপুজোর আগে আমরা নতুন রোডটি পেলাম, তার জন্য আমরা আমাদের দাদাকে। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, রানীগঞ্জ। বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দুর্গাপুরের অ্যালো স্টিল প্ল্যান্টে বিক্ষোভ দেখালো যৌথ মঞ্চ। শ্রমিক সংগঠনগুলির বিক্ষোভের জেরে কারখানার বাইরেই আটকে পড়েন এদিন স্থায়ী শ্রমিকেরা। এর ফলে বন্ধ হয়ে যায় উৎপাদন। দীর্ঘদিন বেতন বাড়েনি দুর্গাপুর অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের শ্রমিকদের, আর এরপরই আগামী বছর থেকে 6 টাকা বৃদ্ধি হবে বলে জানানো হয় কর্তৃপক্ষের তরফে। আর এই ঘটনার পর থেকেই এদিন সকাল থেকে বিক্ষোভ দেখায় শ্রমিকেরা। বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দুর্গাপুরের অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের গেটের সামনে বিক্ষোভ মঞ্চ তৈরি করে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের C2 INTTUC ও INTUC সমর্থিত প্রায় 700 জন শ্রমিক এদিন গেট আটকে বিক্ষোভ দেখায়। ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের স্থায়ী শ্রমিক ও অফিসারদেরও। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন সমাধান না হলে বিক্ষোভ টানা চলবে এবং আগামীতে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। তাই ঠিকা সমিতির পক্ষ থেকে আমরা 3টা ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ম্যানেজমেন্টকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই, আপনারা যদি উৎপাদন সুষ্ঠুভাবে চালু রাখতে চান, প্ল্যান্টকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনারা এই দাবি অবিলম্বে মেনে নিন। তা নাহলে কিন্তু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এবং আমরা ঠিকা শ্রমিকরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের মধ্যে যাবো। যেটা চন্দন বললো যে দরকার আমরা 7 দিন কেন, আমরা 1 মাস পর্যন্ত আন্দোলন করতে পারি। আমরা এটাকে 27 দিন আন্দোলন করে দেখে দিয়েছি যে ঠিকা শ্রমিকরা ভুকা থাকে, কিন্তু আন্দোলন থেকে কখনো সরে না। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।